غروب الشمس وعند طلوع الشمس وضح النهار وكلها وفي جوف الليل وفي كل وقت يكون على العباد من طاعة ربه وعبادته لمولاه الذي ما خلقه الله سبحانه وتعالى إلا لها وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan di dalam doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doa Nabi SAW ini adalah merupakan kunci terkabulnya semua doanya bagi umatnya. Pada waktu pembukaan bulan Rajab, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan tentunya sudah berlalu yang namanya bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban sampaikan kami bulan Ramadan. Sudah berlalu bulan tersebut dan yang tersisa sekarang ini adalah bulan Sya'ban. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di sisa bulan Sya'ban ini, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tentunya adalah dengan kebaikan kita minta kepada Allah, ya Rabb, semua ketaatan yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal baik yang kita lakukan selama bulan-bulan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada keberkahan itu adalah kesadaran seorang hamba, dia sadar untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari pagi hari sampai malam hari, dari malam hari sampai pagi hari ada tertanam niat di dalam dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya seorang tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijadikan waktunya semuanya dalam keadaan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga seorang hamba sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suci Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku tidak menuntut mereka untuk supaya mereka mengasih aku makanan, enggak, tetapi kalau mereka ibadah kepada, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut ibadah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala macam kekuatan yang sangat kokoh. Itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. سمي شهر شعبان لكثرة تشعب طرق الخير وأعمال البر فيه، فينبغي للمؤمن أن يكون في شعبان من المقبلين على الله في كل أوقاته، يخاطب نفسه بطاعة لمولاه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال، شهر تعرض فيه الأعمال في كل وقت. أعمال سنتك تعرض في هذا الشهر المبارك على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم في شعبان. أكثر شهر يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الشهور كلها شهر شعبان. أما شهر رمضان الذي هو واجب علينا جميعا وشهر فرض الله عز وجل علينا بيصيها، لكن من غير رمضان كان أكثر ما يصوم شعبان. قالوا يا رسول الله، في رواية سيدنا عائشة، في رواية سيدنا أنس، يقول يا رسول الله سيدنا عائشة، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، يعني تكثر الصيام في شعبان أكثر من الأشهر الأخرى. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس، يعني يغفل عن أعمال البر فيه، بين رجب ورمضان. شهر رجب هذا شهر معظم، شهر الحرام، يصومون فيه ويتوجدون إلى الله بالأعمال الصالحة. فإذا جاء شعبان تكاسلوا وتأخروا، ثم يأتي رمضان فيقبلون على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى الصالحات وعلى أعمال البر، ويغفلون في شعبان. قال يغفل عن الناس بين رجب ورمضان. قال فأحب أن أعمل فيه وإنه عمل وإنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dinamakan bulan Sya'ban ini dikarenakan banyaknya jalan di dalam perbuatan kebaikan. Jadi banyak cabang-cabangnya untuk dalam berbuat kebaikan. Kenapa kok dibilang banyak cabangnya untuk perbuatan kebaikan? Jadi jalan menuju kebaikan itu karena terlalu banyak di dalam bulan Sya'ban ini. Sebab di dalam bulan Sya'ban ini amalan 1 tahun dilaporkannya pada bulan Sya'ban ini. Amalan 1 tahun dilaporkannya pada bulan Sya'ban ini.
Jadi ada setoran amalan tiap hari, ada setoran amalan per minggu, ada setoran amalan per tahun. Kapan? Ya bulan Sya'ban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasanya di luar bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Sehingga dikatakan hal itu, Nabi SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, saya ini kok melihat engkau ini sangat banyak berpuasa di bulan ini. Kenapa sih? Kalau di bulan Ramadan ini bulan engkau lebih banyak berpuasanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Dikatakan oleh Nabi SAW, wahai Aisyah, ini bulan yang banyak dilupakan sama orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Jadi ketika Rajab datang orang giat ibadah, tapi ketika bulan Sya'ban istirahat malam. Justru bulan yang artinya nanti kalau Ramadan nanti giat lagi ibadah. Yaitu bulan pertengahan atau katakanlah model bulan yang kecepit seperti ini, saya lebih senang amalan saya dilaporkan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi dikatakan amalan tersebut engkau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang sudah banyak melupakan, yang mana orang sudah banyak melakukan persiapan untuk bulan Ramadan itu dipersiapkan kesehatannya mulai pada bulan Sya'ban. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan yang orang lupa karena sudah orang pada kepikiran Ramadan di dalam bulan ini, bulan Sya'ban, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mudah-mudahan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan, punya niatan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bulan Sya'ban ini terus ditanamkan niat, ya, untuk punya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digiatkan bagaimana sholatnya, ibadah, zikirnya, puasanya dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, ya, kita masuk ke dalam bulan berikutnya, yaitu pada bulan Ramadan, kita persiapan sudah enak. Jadi itu tadi caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. في شهر شعبان ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف قال فيها الحق سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر فيها تكون مقادير العام فيما قدره الله سبحانه وتعالى على الأنام. في هذه الليلة يغفر الله سبحانه وتعالى لخلقه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله سبحانه وتعالى للخلائق إلا لمتشاحن أو غاضب رحيم. متشاحنين أو غاضب رحيم. المتشاحنين هؤلاء بل العلماء في الروايات المتعددة ذكروا عدد من الذين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لهم. من أولئك المتشاحنين. ما المتشاحنين؟ متخاصمين بين رجل وبين أخيه شحناء على أمر من أمور الدنيا، تشاحنا، تخاصما، تدابرا، تباغضا، تشاكما، تحاسدا، وصار كل واحد ينفر من الآخر. هؤلاء يقال لهم انظروهما حتى يصطلحا. هذا مغفرة في ليلة النصف شعبان. وإذا جاء رمضان على هذا الحال ما لهم قبول عند الله ولا نعوذ بالله، الأمر خطير والحال كبير. قال وغافر الرحم، غافر الرحم كذلك لا يغفر له ليلة النصف من شعبان، يغفر الله عز وجل للخلائق، يغفر الله سبحانه وتعالى من للخلائق أجمع إلا متشاحنين أو غافر الرحم. في رواية طاعات والديه لا يغفر له الله ليلة النصف من شعبان. وجاء في رواية مدمن الخمر، نعوذ بالله تبارك من ذلك. مدمن الخمر لا يغفر له ليلة النصف من شعبان. فعلينا أن ننتبه إذا كان مقبل علينا ليلة النصف من شعبان، الليلة التي يفرج فيها كل أمر حكيم، والتي يقضى فيها بالمغفرة والرحمة للعباد وأعمال العامل الذي سوف يقبل على الإنسان. وإنسان على مثل هذا الحال، على الوالدين، قاطع الأرحام، بينه وبين العباد شحناء، مصر نعوذ بالله وعلى شرب الخمر وعلى الزيادة منهم، أولئك لا يغفر الله لهم مع غيرهم ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن المؤمن يجعل من نفسه على طاعة الله، وكل عمل هو قائم عليه مختلف لا يدخل إلى الله. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلماء هنا الأمر وتوبوا أمر، وفي أمر إيجاب من الله سبحانه وتعالى، فالأمر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
Sya'ban ini ada satu malam, yang mana malam itu adalah sangat sakral, namanya malam nisfu Sya'ban. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi takdirmu selama 1 tahun diatur oleh malam nisfu Sya'ban tersebut. Kamu akan mengalami ini, ngalami ini, ngalami ini, ngalami ini. Engkau akan mengalaminya pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengatur apakah engkau layak untuk tahun depan sampai hidup lagi, sampai kapan aja. Itu semuanya diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu di dalam malam nisfu Sya'ban ini diampuni semua. Pada malam nisfu Sya'ban semua mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 2. Satu adalah orang bertengkar dengan saudaranya. Terserah sama siapa saja, sampai damai. Yang kedua adalah orang yang putus silaturahmi. Ini tidak malam nisfu Sya'ban, tidak malam Ramadan. Saat orang lain dapat ampunan, dia luput dari rahmatnya Allah, luput daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala sampai tobat. Allah bilang kepada malaikat, jangan dikasih ampunan sampai damai. Jangan dikasih ampunan sampai dia kembali kepada untuk nyambung silaturahminya. Jadi meskipun malam-malam Ramadan orang itu ibadah, tapi dia ada 2 sifat ini, alhamdulillah dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikir-pikir baik-baik, kalau tidak dalam bulan Ramadan ada sifat ini, atau di dalam bulan Sya'ban ada sifat ini, pikir-pikir baik. Kemudian di dalam riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara yang tidak diampuni adalah orang al-'aqli walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini akan luput daripada rahmatnya Allah Subhanahu. Luput betul-betul luput. Selain durhaka kepada kedua orang tua, adalah orang yang suka mabuk-mabukan, senang mabuk. Mau mabuk pakai minuman keras, mau mabuk pakai sabu, mau mabuk pakai narkoba, luput sampai dia bertobat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, wa tubu ilallah, taubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini sebenarnya adalah perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau bagi kita yang masih ada dosa-dosa seperti ini, berhentilah. Sayangi diri, kamu akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi dirimu. Daripada luput daripada rahmatnya Allah, lainnya dapat bagian rahmat, dapat bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kau luputkan dirimu gara-gara dirimu sendiri daripada sifat-sifat yang jelek ini tadi. ثم النصف الأخير من شعبان عندنا معاشر الشافعية يحرم صيام النصف من شعبان حتى يتقوى الإنسان لصيام رمضان. العلماء ورد بذلك صيام النصف من شعبان إلا من كانت له عادة من يصوم الاثنين والخميس، كما هو عادة بعض الناس يصوم الاثنين والخميس. فإذا صام الاثنين والخميس جاء الاثنين والخميس من النصف الثاني من شعبان، لا بأس يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم الجمعة والسبت أو غير ذلك، أو على الإنسان قضاء. وإن كان في النصف الأخير من شعبان يكفي ما عليه المرأة عليها قضاء، وكانت حاملا مانعة ممنوعة أو نفاس، ولما نسيت بعد ذلك تذكرت في النصف الثاني من شعبان تصوم قضاء. أو على إنسان نذر أن يصوم فالنذر يصومه وإن كان النصف من شعبان، أو عليه كفارة وإن كان النصف من شعبان يصوم، لكن ينشئ صوم نفل هكذا من غير شيء في النصف من شعبان، في النصف الأخير من شعبان لا، إنما يبقى على حي حتى إذا ما دخل عليه رمضان صام رمضان. كذلك يحرم صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم آخر يوم من شعبان، وقد يكون أول يوم من رمضان، هذا يسمى يوم الشك. يصوم قال إن كان من رمضان كالسنة، وإن كان من شعبان سنة لله نفلا لا. الصيام الواجب لا بد من الجزم بالنية فيه، لا بد من الجزم بالنية فيه. فإذا تحقق من صيام رمضان صام يوم رمضان. أما إذا ما تحقق فلا يصوم هذا اليوم إلا إن كانت له عادة، يعني يصوم الاثنين أو خميس، وافق يوم الاثنين أو الخميس فصام هذا اليوم لأنه سنة، لكن ما يعتقد أنه يوم رمضان حتى لو كان رمضان صام، لأن النية ما جزمت. ولا لو
man lam yubayyin niyah. Dan juga setelah nisfu Sya'ban, artinya tanggal 16 ya. Orang itu tidak boleh berpuasa sunnah. Artinya sekedar berpuasa sunnah tanpa ada ikatan dengan sebab-sebab yang lainnya. Kalau ada ikatan sebab yang lainnya, misalkan sebelumnya dia itu suka biasa puasa Senin Kamis, maka dilanjutkan silakan. Atau misalkan dia punya godok puasa, punya utang puasa mau digodok, silakan. Atau dia terkena kafarat, ya, untuk membayar kafarat puasa, silahkan. Meskipun di pertengahan yang kedua daripada bulan Sya'ban, tidak jadi masalah dari tanggal 16 sampai akhir, tidak masalah. Atau misalkan perempuan yang punya utang puasa, juga wajib dia untuk menjalankan puasa di saat itu. Atau orang ini tadi nazar untuk berpuasa, maka dia boleh. Adapun kalau dia sekedar puasa sunnah, dia buat ya tanpa ada ikatan-ikatan kebiasaan Senin Kamis, atau bukan bukan ada kafarat atau ada godok dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh berpuasa. Begitu juga diharapkan untuk berpuasa yaum syak. Apa yaum syak itu? Hari keraguan. Jadi ada kemungkinan besok ini Ramadan. Bisa iya, bisa enggak. Saya tidak pasti. Akhirnya di hari besok ini, yaitu tanggal 30. Dalam hitungan itu adalah setelah tanggal 29, yaitu tanggal 30, yang dimana bisa tanggal saat itu adalah bisa saja tanggal 30 Sya'ban, bisa saja itu tanggal 1 Ramadan. Belum ada keputusan. Akhirnya besok saya katakan, wah besok saya puasa aja. Kenapa? Ya saya tahu memang Ramadan. Tapi kalau misalnya bukan Ramadan, ya sudah saya niatkan untuk puasa sunnah. Ini tidak boleh. Haram. Kecuali kalau kita ada yang seperti tadi, pas kebetulan hari Senin, pas saya puasa Senin. Dan kalau misalkan, enggak, saya sudah tak niatkan puasa Ramadan, tapi cuma belum pasti, tidak bisa. Ternyata kalau pagi hari ada pengumuman, wah ada misalkan kata pemerintahnya, wah tadi malam lupa diumumin, ternyata hari ini adalah Ramadan dan kita di hari ini kita niat puasa. Itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena puasanya kita bukan dalam kepastian. Jadi kalau sudah ada kabar pasti akan malam masuk bulan Ramadan, maka malam itu kita nginepkan niatnya, artinya sebelum subuh kita niat, maka besoknya sah kita untuk berpuasa. Kalau ternyata sudah diniatkan untuk berpuasa, padahal tadi malam sudah kita ingatkan niatnya, cuma masih dalam keadaan ragu, bisa iya bisa enggak, maka besok kalau kita berpuasa dan ternyata memang itu adalah Ramadan, tetap juga tidak sah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi SAW tidak sah ya orang berniat puasa kecuali kalau ditakdir. Artinya apa? Diingatkan niatnya dengan kepastian. Karena tidak ada kepastian maka dikatakan apa? Puasanya tersebut menjadi tidak sah. وينبغي لنا إذا ما حل علينا شهر شعبان أن نكون على استبشار وعلى انتباه فرح وسرور وحضور، لأن هذا شهر أولا شهر سيدنا محمد رسول الله رجب شهر الله، وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. ماذا حصل في شهر شعبان؟ أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الآية في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان هذه الآية من الله سبحانه وتعالى إكراما لسيدنا محمد. جاء فيها أولا الإخبار التوحيد إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال العلماء سيدنا إبراهيم سيدنا آدم أبو البشر عليه السلام عندما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، أمر الملائكة أن تسجد لآدم سجدة واحدة في وقت واحد، حذر لسيدنا آدم. مع ذلك حسده إبليس تكبر ولم يسجد لآدم. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يبين إن الله يؤكد أن الله والملائكة يصلون على محمد. الله والملائكة يصلون عليه. ثم أمر سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ففي كل وقت والصلاة قائمة على رسول الله من الله وملائكته. وخاطب سبحانه وتعالى أهل الإيمان: صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على
وسلموا تسليما لأن الصلاة تبلغ من رسول الله وسلامنا على رسول الله يبلغ صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga di dalam bulan ini diturunkan adalah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Shalawat dari Allah, shalawat dari malaikat, dan kita orang beriman disuruh bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam saja disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam saja, para malaikat saja disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Itu cuma sekali mereka sujud, itu sudah iblis sudah menghasut, sudah provokasi dan lain sebagainya. Ini para malaikat, bukan hanya para malaikat. Allah mengabarkan innallaha, Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berselawat, bukan berselawat saja, tapi juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun bukan hanya sekedar selawat dan salam saja kepada Nabi Muhammad SAW, tapi itu pun adalah hal yang sangat luar biasa. Kita disuruh, meski yaitu selawat itu nyampe kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap waktu, siang, malam, dari Allah, dari para malaikat, di setiap waktu ini tanpa ada batas, Allah berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya, kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. قال العلماء الذي يصلي على رسول الله يعد من الباقين لوالديه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبلغه الملائكة قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يقول له الملك حيثما صليت على رسول الله يقول الملك يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك يذكرك بأبيك يذكرك بمن تنتسب إليه فأنت تذكر ويذكر كذلك أهلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبوك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نابل فأنت من الباقي الوالدين الذي يصلي على رسول الله يعد من الباقين والذي ما يصلي يعد من العاقل ما يذكر له ولا أبو يذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السلام على رسول الله إذا سلمنا على رسول الله قال يرد الله روحي حتى أرد عليه السلام ونحن في كل صلاة صلوات الخمس نقول قل تشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا الكاف يسمونه بكاف الخطاب. كاف الخطاب معناه الحاضر أنت في حضرة رسول الله كأنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأنت تسلم على رسول الله يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في اليوم والليلة السلام على رسول الله مستمر. هذا لأهل الصلاة. وكذلك كم من الأمة من يستمر في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى رسوله يعني يكثر من السلام على رسول الله. كيف يرد الله ربه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل العلم يعني يوقظ رسول الله ينبهه على أن فلان يسلم عليه حتى يسلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنهم يموت ويحيى يموت يحيى كما ظن بعضهم من قال هذا أنه يرد الله إليه روح يعني أدم من الحياة الموت لا حاشا الأنبياء أحياء قال رسول الله الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون لكن يرد الله روح يعني يحصل له تنبيه أن فلان يسلم عليه ويسلم على هذا ويسلم على هذا يعني يرد السلام على من سلم عليه في المسجد كم تكون مساجد كبيرة الكل يسلمون والكل يرد عليه وفي كل وقت والأمة في أصقاع الأرض يسلمون على رسول الله عليه السلام. أي حياة هذه حياة برزخية حياة أكمل من الحياة الدنيوية ولا سيما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يرد السلام على كل من سلم عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته أو خارج الصلاة عندما يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW itu orang yang berselawat termasuk terhitung sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat itu akan menyampaikan kepada kita, kepada Nabi SAW,
ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, terus bersolawat dan bersalam kepadamu. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Nama ayah kita disebut di depan Nabi SAW. Nama kakek disebut di depan Nabi SAW. Dan seterusnya disebut maka akan didoakan oleh Nabi SAW. Maka dengan demikian berarti kita bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau seandainya orang itu yang tidak pernah berselawat atau jarang berselawat, maka berarti memang dia merupakan orang tua. Kalau merupakan orang tua, apa namanya? Dia terhitung dia kurang bakti kepada orang tuanya. Sehingga kalau orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan rohnya. Allah kembalikan rohku ketika ada orang berselawat atau bersalam kepadaku, hingga aku menjawab salam orang tersebut. Bukan berarti Nabi wafat kemudian dihidupkan lagi. Wafat, mati, hidup, mati, enggak begitu. Tapi Nabi SAW hidup di alam barzahnya. Kata Nabi SAW, para anbiya itu, para nabi itu hidup di alam mereka, dan mereka sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada orang berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW, bikin Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan. Ini diingatkan Nabi SAW. Nih, si fulan ini berselawat kepadamu, si fulan ini mengucapkan salam kepadamu. Salam. Bayangkan kalau kita setiap sholat ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu. Berarti Nabi itu hadir. Waktu sholat tidak dilihat oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW jawab salam kita ketika kita sholat. Waktu sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu kalau di dunia berapa kali sholat? Ya, hampir tiap waktu dengan waktu yang berbeda-beda. Belum lagi kalau masjid itu besar, belum lagi kalau tempat itu ada di lapangan, berapa banyak yang berselawat. Semuanya satu persatu dijawab salamnya sendiri-sendiri oleh Nabi SAW. Wah, dijawab sendiri-sendiri oleh Nabi SAW. Mau 1000 orang, mau 1.000.000 orang, mau sekian ratus juta orang, dijawab semuanya oleh Nabi SAW. Jadi karena itu tak pernah berhenti Nabi SAW sibuk jawab sholawat, sibuk jawab salam umatnya yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. بالنسبة لشهر رمضان شهر رجب العلماء رجب شهر الرؤيا وشعبان شهر الحج ورمضان شهر الحصاد. فنحن في رجب لا نصبر على الله، وياتي شعبان شهر الحج نكون اكثر ايثار واكثر استعداد، حتى اذا ما جاء رمضان فرسنا اخذنا وجنينا ما عملنا. معنى ان شهر رمضان يقبل علينا ونحن على فرح بشهر رمضان، على عباده الطاعه من الان، وعلى استعداد للصيام والقيام والتلاوه للقران والاقدام على الرب تبارك وتعالى بطاعته كما بينا لكم، ولا سيما في الوالدين، بر الوالدين وصله الارحام. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه ومحكم بيانه: هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. الذين يقطعون ارحامهم اولئك الذين لعنهم الله، ملعونين في كتاب الله. فاصمهم جعلهم لا يسمعون الحق ولا ينتبهون من الاهتداء اليه، واعمى ابصارهم لا يبصرون الحق ولا ينظرون في طريق. Kita bulan Rajab ini seperti orang mulai menyirami. Bulan Sya'ban mulai menyirami, ya, bulan menyirami dan mulai benalu-benalunya itu diketoki semuanya dan seterusnya. Sehingga nanti bulan Ramadan itu adalah bulan kita untuk panen. Maka kita harus gembira. Semakin dekat panen biasanya Pak Tani itu apa, gembira pada? Gembira, begitu juga. Jadi semakin giat ibadahnya, semakin giat kegiatannya. Karena apa? Supaya nanti dapat panen yang bagus. Jadi kita di dalam yang tersisa daripada bulan Sya'ban ini terus tambahkan kegembiraan, mau nyambut Ramadan dengan ibadah yang banyak, dengan kedekatan kepada Allah yang banyak, dengan ketaatan yang banyak. Maka sehingga dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya seseorang itu
tidak taat kepada Allah, masih ada penghalangnya, ibaratnya namanya masih banyak pengaruhnya. Hasilnya apa yang dia dapatkan? Di antara benar-benar itu apa? Adalah dua perkara. Orang durhaka orang tua sama putus silaturahmi. Bahal pasai itu. Apakah kalian, kalau seandainya kalian itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian menganggap dengan berpalingnya kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kalian itu sudah merasa hebat dengan palingnya kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan berbuat kerusakan kalau sudah berpaling kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian memutus tali silaturahmi, maka orang-orang tersebut dilaknat oleh Allah. Ditulingkan telinganya, dibutakan matanya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang putus silaturahmi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasnya di mana? Nasnya dalam Al-Quran. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara dia putus silaturahmi. Jadi ini adalah perkara yang harus hendaknya kita perhatikan dengan sepenuhnya, ya, untuk kita bertindak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rajul يعني شاب له أم وأخت وهو يقيم على أمه وأخته على بر أمه وعلى صلة أخته، وكان يدرس في الجامعة وحريص على طعامهم وعلى القيام عليهم، فجاء إلى بعض الشيوخ من العلماء وقالوا ادعوا الله لي حتى يوفيني دعوته. فهذا الولد أخذ جاء إلى عند صاحب الدكان وقال أنا أريد أشهد أن لا حي على الفلاح
حي على اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تجرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمعاد والعاليات برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الإنسان متى يحتاج إلى أولاده إذا كانوا كبير مع يذكرون الحمام ويخرجون ويقومون معه وضعفه وحالته التي يحتاج إلى مساعدة أبنائه، معنى أنه يطول عمره ويكون بطول عمره أولاده مسخرين له في بره وفي صلته وقيام بواجب حقه. قال رجل عنده ولد، الزوج هذا قال أنا أبوك هذا ما أبي، قال أبوك هذا والده في مرة كبير ثلاث مقتل، وقال للمرأة قال من تريد؟ والولد الصغير هذا متعلق بجده ويحب جده. قال بل أمك ما تريد، ونزلت أبوه في مكان أقربوه. قال لا بيجي اترك جدي هنا. قال لا خلاص أمك ما تريد يعني مشكلة خليها خلينا أنا طيب يا أبي ننزل جدي من هذا المقتل وخذ المقتل معك. قال لماذا؟ قال عشان انت بعدين اذا كبير مثل هذا انا بحطك في هذا المقتل وارميك كما رميت ابوك انت انا بعدين قال لا عشان المقتل اشتراه ورجع عنده. قال الان ابي هذا اذا تريدين اني انت مع ابي وابي موجود معنا تريدين حياه سرورة حضرت في البيت وعاش حياه هنيئه مع والده بارا بوالده ويسر الله وصلح الله. Tadi ada seorang pemuda, dia itu punya adik perempuan. Ibunya dia bakti kepada ibunya, kemudian adiknya kepada adiknya dia sangat baik, artinya nyambung silaturahmi kepada adiknya. Dia dalam keadaan sederhana, ekonominya lemah, sehingga suatu saat dia itu minta doa kepada seorang alim. Dia bilang tolong doakan saya supaya saya ini bisa punya rezeki yang banyak karena untuk mensejahterakan ibu dan adik saya. Ya, didoakan. Terus semoga engkau dapat rezekinya banyak dan lain sebagainya. Entah gimana dia itu jalan ke pasar, masuk di satu mall, ya. Habis sekolah dia masuk di satu mall, kemudian dia cari. Saya itu mau nyewa, tapi tidak punya duit. Tidak punya duit. Akhirnya dia lihat ada temannya minjemin dia duit 10.000 real Saudi. Disewakan tempat itu. Sudah disewakan sampai dia itu sudah mau pulang barang, mau ngutang dulu untuk ngambil barang, kemudian nanti ditaruh di tubuhnya yang kecil, yang tubuhnya sederhana itu. Suatu hari ada satu orang pedagang. Dia itu tidak tertarik pada toko yang besar, pada tempat yang besar atau yang luas, enggak. Di mall itu tadi. Yang dia tertarik, ya cuma toko yang sederhana itu tadi, yang enggak terlalu besar itu tadi. Cuma berapa kali berapa meter, cuma begitu saja. Dia bilang, dia datang kepada yang punya mall ini, kepada direktur mall ini, saya mau nyewa tempat ini. Oh, tidak bisa. Ini sudah saya sewakan kepada anak muda itu. Simpulan dia, berapa? Ya pokoknya sudah saya sewakan, kamu minta sendiri saja sama dia. Dipanggil anak muda ini bilang, tempat ini saya kepingin, tolong kamu oper saja hak sewanya ke saya. Kalau kamu nyewa berapapun, kamu akan saya kasih ganti 500.000 real. Nah ya, terus 10.000 jadi berapa? 500.000 real. Katanya dia, ya sudah tak apa-apa. Tapi jangan sekaligus ya, tolong dicicil aja nggak apa-apa. Saya tidak mau terima sekaligus katanya muda itu. Sebab saya mau ngatur kehidupan saya, mau saya tata lagi. Iya, setiap bulan dia dikasih sekian ribu. Dari situ uang hasil yang dikasih kepada dia ini tadi, maka dibelikan sama dia sewa rumah. Rumahnya dibaiki, kemudian nyewa toko di tempat lain kecil-kecilan. Tambah sukses, tambah berhasil luar biasa. Akhirnya dia dipanggil sama orang lain tadi. Saya ini kamu itu saya doakan sederhana, tapi kok ternyata kamu kok tambah melejit gini kekayaannya. Wah, hebat sekali kamu. Apa yang kamu miliki? Apa rahasianya? Bilang saya tidak punya apa-apa. Saya memang punya ibu dan saya berusaha untuk menyenangkan ibu saya. Dan saya punya adik perempuan, saya usahakan jangan sampai saya nyakiti dia. Saya sambung dia dengan anugerah dan lain sebagainya.
Jadi berkat dua hal ini tadi, panjang umur, rezeki banyak. Itu kalau orang yang bunga bersilaturahmi. Jadi karena itu ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan ada seorang di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Biru abaakum tabarruhum abnaukum wa ifu ta'ifwa nisa." Di dalam hadis ini ada 3 hal. Yang pertama, orang yang berbakti sama orang tua itu ada 3 yang dia dapatkan. Apa faedahnya? Yang pertama, Allah akan jadikan dia bakal punya keturunan. Sebab bagaimana punya anak berbakti kalau dia tidak punya keturunan, dia tidak akan mandul. Berkat berbakti kepada orang tua. Ketika dia sudah punya anak, Allah jadikan anaknya yang tadi baik sama dia, bakti sama dirinya, bakti sama orang tuanya ini tadi sama akan bakti. Allah sendiri yang akan jadikan ini tadi bakti, berkat baktinya dia kepada orang tuanya. Dan bukan itu saja, dia harus punya jatah umur. Maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak mungkin anaknya akan berbakti kalau dia masih mati muda, tidak mungkin. Tapi apa? Harus. Maka dipanjangkan umurnya supaya merasakan anaknya ini tadi apa? Berbakti kepadanya. Maka dia ini bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ia punya anak, anaknya bakti, maka ini jadi simpanannya dia di dunia dan untuk di akhiratnya. Maka ini adalah 3 faedah kalau saat ini kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian di sini juga ada cerita, dan ini sudah paham bahasa Indonesia. Ada seorang anak muda nikah, dia punya bapak, kemudian ada istrinya. Istrinya bilang, sudah saya tidak mau dengan bapak kamu jangan tinggal di sini. Akhirnya si anak ini bawa kayak wadah besar gitu, bapaknya ditaruh situ, kemudian digendong sama dia. Setelah itu bapaknya itu dilempar di satu ruangan yang kosong. Anaknya tanya, "Lho Pak, buat apa?" Anaknya dia ini sangat sayang sama bapaknya, dia artinya apa? Si cucu ini sangat sayang sama kakeknya. Dia bilang, "Loh, buat apa ini?" "Enggak, ini ibumu tidak mau sama kakekmu, maka ini sekarang kakek ini mau saya buang supaya hidup sama kita, sudah, atau biar mati keleleran di tengah jalan, terlantar saja di tengah jalan." Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan lupa Pak ya, nanti itu tempatnya tadi yang untuk mengangkat kakek, bawa kembali ke rumah, saya kepingin. "Lu buat apa kamu masih kecil?" "Iya, kan bapak sudah melempar kakek, maka nanti kalau bapak sudah tua, saya sebagai anak saya akan melempar bapak." Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa si anaknya dia akan balas karena apa? Dicontohkan. Ini akibat. Sudah katanya dia bilang sama istrinya, yang kamu mau tinggal sama saya, ada bapak saya di sini, saya akan berbakti. Ya kalau kamu tidak mau, ya sudah, kamu saya ceraikan, kamu hidup sendiri, terserah. Akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diperingatkan ini, dia hidup sama kedua dengan bapaknya ini dan dengan orang tuanya, dan terus ya dipelihara orang tuanya ini tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan jelimet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang mau ditanyakan tentang silaturahim. Silaturahim itu kalau istilahnya kita kalau bermarahan dengan saudara atau anu itu biasanya maksimum kan 3 hari. Nah kita sudah 3 hari menyapa dan segala macam, dia
tidak mau menerima. Terus kita maunya berbuat gimana ya? Yang kedua bilwalidain itu di surat Al-Isra 23-24. Ada seorang yang punya orang tua itu pendengarannya sudah kurang, penglihatannya juga sudah kurang. Itu kalau bicara mesti keras gitu. Terus kita kalau bicara keras pada orang tua seperti itu, apakah termasuk gimana ya? Kita juga nggak nyangka kalau kita terus keras-kerasan bagaimana? Kita nggak dengar. Terus bagaimana caranya menyiasati itu supaya kita tidak kena durhaka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا على الأول النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال قال يا رسول الله عندي جديد لا أزال أحسن إليه وهو يسيء لا أزال أحسن إليه وهو يسيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت تحسن إليه وكأنما تسفه بالماء أنت فعلا هذا كأنك فيه الرماد النار أو قال في الرواية الثانية ما زلت على هذا مع رحمك وأنت عليك لك من الله عليه ضمير أي أن الله يؤيدك وينصرك ولك من الله سبحانه وتعالى إدارة يؤزرك الله سبحانه وتعالى ويعطيك التأييد الرباني بفعلك ذلك لأنك عرفت أن هذا أمر واجب عليك وأنت ما دمت مستمرا عليه. هذا أمر مهم يستمر الإنسان يستمر وإن كان أسأل يستمر وإن أسأل قال الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبين عداوة كان وليا سوف يأتي إذا صليت مع الله أنك تصله لله يكون رحمه الله سبحانه وتعالى بيحول حاله وحال أولاده إلى حال حسن وتصير بعد ذلك أنت وهو على حال من الصدق صله التواصل ببركة نيتك الصالحة واستمرارك وعند اختبارك من الله سبحانه وتعالى أن تكون بعد أن تتجاوز هذه المرحلة إلى أن تلتحم الصلات بينك وبينه. Yang pertama ini soal pernah ditanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, saya ini punya kerabat, ya. Itu setiap kali saya baiki dia jahat sama saya. Bahkan dia putus silaturahmi dengan saya. Saya nggak mau putus silaturahmi, saya datangi dia nggak mau mempersilahkan saya. Dia pokoknya jelek dah sama saya. Semakin saya baik dia semakin kurang ajar kepada saya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, selama engkau seperti ini, maka sama saja seperti engkau telah melampaui orang ini dengan kapur yang panas. Jadi dia akan sendiri yang akan menerima kekalahan. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, kalau engkau tetap seperti ini, maka engkau yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Maka semakin engkau berbuat baik, maka semakin engkau berbuat dijelekin tapi engkau berbuat baik terus, engkau justru adalah akan menjadi orang yang sangat mulia. Sebab begini, ya, kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau seandainya engkau punya permusuhan dengan di antara kamu dan saudaramu, maka tetaplah kau berbuat baik. Niscaya yang asalnya bermusuh, engkau akan menjadi erat dengannya. Dia akan berubah menjadi temanmu, bahkan dia akan menjadi saudara yang sangat dekat denganmu. Artinya begini, ada orang putus silaturahmi dengan kita, gak mau nyambung dengan kita, tetap kita datangi, kita tetap nyambung silaturahmi, tetap kita baiki. Kalau engkau jujur kepada Allah, bersungguh-sungguh karena Allah, bukan cari simpatinya dia, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya hubungan kekerabatan dengan saya tetap silaturahmi, terus tambah dijahat, kita baiki, Allah akan berubah hati orang ini tadi. Nanti pada suatu saat dia akan lembek kepadamu, dia akan tunduk kepadamu, bahkan dia akan menjadi teman. Lebih dia akan cinta kepadamu melebihi daripada cinta saudaramu kepadanya. Cinta saudaramu kepada dirimu, dia akan lebih daripada kakakmu, lebih daripada adikmu dan lain sebagainya. Jadi karena itu jangan khawatir, engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan termasuk cemen. Justru kau yang mulia, justru kau yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الصحابي لما نزل عليه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في بيته يبكي، قال أنا أعمى وأحيانا أرفع صوتي، وصوتي لما أرفعه يعني ما أشعر أن رسول الله موجود، فلربما أني رفعت صوتي فوق النبي فأحبط الله عملي وأنا لا أشعر. فقعد يبكي، سأل رسول الله أين فلان الصحابة نسيت اسمه؟ قال يا رسول الله ما زال يبكي في بيته لأنه خشي أنه وهو أعمى يرفع صوته أحيانا ولا يرى، فقد يكون قد حبط عمله لأن الله سبحانه وتعالى قال حبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال رسول الله اذهبوا إليه وأخبروه أن الله لم يحبط عمله، لأنه ما قال ذلك إلا لأنه ما يشوف. وهذا الذي كان يكلم أبوه بصوت رافع لأن الضرورة وللضرورات أحكام، ما دام أبوه ما بيسمع إلا برفع الصوت، فإن كان يسمع أن يقرب منه يقرب منه ويسمع الكلام بصوت يعني خافت، وإلا يمكن أن يسوي له سماعة ويسمعه من السماعات فأحسن. فإن ما تأتى له ذلك إلا أن يرفع الصوت بحيث يسمعه، لا من حيث أنه يسخر منه أو يستنقصه أو لا يبالي بيرفع الصوت كالمتضجر، فإن كان إلا من حيث أنه يريد أن يسمعه لا بأس عليه وليس عليه شيء معين. فإن كان قصده يعني متضجر متبرم من أبوه ومن أمه وما يسمع هذا الذي يصر في ذلك إثم أعوذ بالله من ذلك. Jadi itu dulu ada seorang sahabat Buddha. Ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu angkat suaramu di atas suara Nabi. Jangan kamu terang-terangan terlalu keras dalam berbicara dengan Nabi. Kenapa? Karena kalau terlalu keras maka kamu akan dicabut amalmu dan kamu tidak sadar. Ada seorang sahabat itu kalau ngomong sama Nabi keras, angkat suara, nangis dia. Waduh, jangan-jangan amal saya dicabut semuanya. Ada faedahnya saya beramal. Nabi SAW tanya di mana sih Fulan? Dibilang ya Rasulullah dia takut karena setelah turun ayat ini ya. Karena dia selalu angkat suara, karena dia tidak dapat melihat ya Rasulullah, matanya buta, akhirnya yang terpaksa angkat suara. Kata Nabi SAW, dia tidak akan cabut amalan yang bagus. Dia akan kenapa? Dia diuturkan oleh Nabi SAW. Begitu juga kita, ada orang tua kita tidak terlalu benar. Ya cara satu-satunya ya kita coba untuk ngomongi dia dengan berbisik yang mungkin kira-kira dia dengar, atau dengan suara yang agak rendah. Kalau tidak, ya kita berikan alat pengeras suara. Ya, ditaruh alat ini nanti dia akan mendengar. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa kecuali harus dengan angkat suara supaya kira-kira dia itu mendengar, ya nggak apa-apa, itu tidak termasuk durhaka sama orang tua, enggak. Tapi kalau misalkan kita angkat suaranya seperti kita marah, kita meremehkan dia, nggak peduli kepadanya, ya, mangkal kepadanya, maka itu termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Saya kira itu jawabannya. Jadi tidak akan kita bertambah. Yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.